Assalamu alaikum warahmatullahi foli ani tawni amu sanworo takadi faso sport mamour bella jelema Mali kono Mali ko kamé befo tous les journalistes sportifs tous les dirigeants du Mali munu groupe sans plan amu befo tous les coachs amu befo dante foli mina bishuna ani belebele do be nyomulo no be talike la sana pnen la sa alega no watina mamunu melina kanga diba lamen watina la sana fane aleni Idrissa Traoré Radio Pinana FM alela katika ufimo befo dante fulimina au be ewa au tige korota mamu melina wagatina kaira kafo abe ya diwaswi abe au tige korota ni wagatina amisoro gatimen diba. Oui, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global. Ok, invité Kenneth Soro Kaban Faso Sport Group ewa sanfelana lasana fane lasa ibsigi renyo fanyana lasa ere join ibora Johnny Jona isibita sanjula. Oui, en fait, né lasana fane ala bébé ngule ko lasa ala mfa binafa fane mbaye Mariam Kone ngire flanier bon flani no konta na kabri kanto damsanala. Voilà. Donc, au de la sanafani, donc bébé on le collassa. N'a bara beneno sona balontanema. Voilà, je suis né le 11-11-87. Voilà.
Ok, o faamuyana kosɛbɛ ba lasana fana lasa an b'a fɛ k'a dɔn e nana farikolo ɲɛnajɛ la cogoya jumɛn kelen na discipline ka can kosɛbɛ kosɛbɛ ba basketball bɛ yen wa handball bɛ yen volleyball bɛ yen athlétisme bɛ yen wa fo ka se arbitrage bɛɛ lajɛlen ma mais lasana fana lasa e nana farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔnɔna na cogoya jumɛn kelen b'e la. Bon ne nana farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna la cogo min bon ne yɛrɛ kɔni kun filɛ nin ye komi kabini fila ɲɔgɔn tanyana denmisɛnninya kɔnɔna la k'o sababu ju bɔ bana la bon ne yɛrɛ kun filɛ ne bɛ kalan de kun kɛ kosɛbɛ voilà donc kabini ale tanyana bana la n y'a ɲini ala fɛ ka kɛ docteur ba de ye bana min y'ale sɔrɔ pour que n fana bɛ se ka jɔ denmisɛnninw jigi a kɔrɔ cogo min na docteurya sira fɛ o de kun ye n ka laɲini mais kabini denmisɛnninya kɔnɔna la ekɔliso ni fɛnw na n kun bɛ balontan cogo kun ka di mɔgɔw ye mɛtiri fara élève denw bɛɛ lajɛlen kan donc bɛɛ kun bɛ n tanu donc o yɛrɛ de ye balontan tɔ diya n ye fo ka tila ka n'a kɛ balontan yɛrɛ nana fanga sɔrɔ n bolo ka tɛmɛ n ka kalan kan ka n ka kalanko yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ a da fɛ donc o de la n fana ye n wasa don balontan in ma ala y'ale ne nɔgɔya ma donc n fana y'a laɲini ala fɛ donc k'a kɛ n ka baara ye. Ok, ide min kun b'i la o ide ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ ba mais bɛɛ ni dakan don jɛnatigɛ ale kɔnɔna na an b'a fɛ k'a dɔn lasana fana lasa kare kɔnɔ balontanw kɔfɛ lasana fana lasa i k'i ka centre de formation kɛ tɔn jumɛnw na ba maliba ale kɔnɔna na i bɛ se ka hakili lajigin i ka centre de formation datiw la wa kare kɔnɔ balontan kɔfɛ yala gɛlɛya dɔw i y'o sɔrɔ i ka an bɛ se ka fɔ balontanw yɛrɛ kɔnɔna na ka daminɛ i ka centre de formation ka na an bɛ se ka fɔ i ka kare kɔnɔ balontanw olu ma wa lasana fana lasa. Bon ne ye n ka centre fɔlɔfɔlɔ min kɛ n ye a daminɛ kare kɔnɔna la Azibura Pele voilà donc ka b'o la ka sɔrɔ ka taga Joliba la mais Joliba la n y'a daminɛ comme centre ye voilà denmisɛnninya kɔnɔna la yen nɔ ne ye Joliba centre de fɔlɔ kɛ voilà ka minime kɛ yen nɔ ka pipi kɛ yen nɔ ka bɛɛ kɛ Joliba kɔnɔna la yanni n ka taga Koka bon n'i ko k'i bɛ kuma gɛlɛya kɔni ka an ka balontan na gɛlɛya ka ca n ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que i b'a jateminɛ ne bɛ Jelibugu la bon Joliba terrain yɛrɛ bɛ fɔ Hɛrɛma kɔnɔ o ye duuru ta ko 2 kun ye bon n'i y'a jateminɛ an yɛrɛ ka sokɔnɔna la pour que ka dumuni yɛrɛ kun sɔrɔ ka kɛ o ka gɛlɛn kuma tɛ k'i ka passe sɔrɔ ko ka taa entraînement na bon an kun b'o fɛn ninnu tagama sen na an bɛ taa an jɔ o wagati an kun b'a fɔ ko autostop voilà donc ni entraînement b'an bolo 14 heures i b'a ye kabiri 10 heures 11 heures an bɛ taa jɔ gidɔrɔn da la ka autostop kɛ mɔgɔw bɛ ɲɛ an ma n'u y'an bila yɔrɔ min na an b'a tɔ tagama sen na ka taa entraînement kɛ yɔrɔ la voilà donc gɛlɛya kɔni caman sɔrɔla balontan kɔnɔna la parce que i b'a jateminɛ nin bɛɛ y'a gɛlɛya dɔw ye Ok, o faamuyana kosɛbɛ kosɛbɛ ba diɲɛ fɛn o fɛn sɛgɛn b'a la sɛgɛn kɔ k'o ye hɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na sa an b'a fɛ k'a dɔn Azibura Pele an bɛ se k'a fɔ i ka balontan daminɛ e Joliba Athletic Club lasɔrɔ cogo di i bɛ se ka ɲɛ ma n'a dati fana. Oui bon date ko ninnu de bɛ sɔn ka kɛ problème ye parce que a kɛra denmisɛnninya kɔnɔna la date ninnu to man di mɔgɔ kɔnɔ mais i kɔni b'a bila i kunna a kɛra k'an to denmisɛnninya de la a kɛra k'an to denmisɛnninya kɔnɔna la voilà bon n kɔni ye Joliba lasɔrɔ cogo min na n ye Joliba lasɔrɔ ni n yɛrɛ kɔrɔkɛ ye voilà n yɛrɛ kɔrɔkɛ ka tɛmɛ ni Ali Watara ka sira ye parce que n kɔrɔkɛ ni Ali Watara k'u ka encadreur de kare kɔnɔ la yan nɔ Jelibugu équipe la mais en même temps Ali Watara kuma dɔ la a yɛrɛ tun bɛ to ka joue fɛ donc a y'a ye mɔgɔw bɛ ka n ka appréciation ni fɛnw kɛ donc a ye n bila ka taa Ali Watara fɛ yen donc n taara Ali Watara fɛ yen don min na Ali Watara ye n tɛgɛ ta k'an di Isufa ma bon kabiri o don Isufa ninnu tun b'a la k'u bɛ licence ka de dilan ye bon ne yɛrɛ de ko n ko k'a to n k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ voilà ne ka sɔrɔ ka na centre kɔnɔna la ka yɛlɛ olu la ka na. Ok, d'accord, lasana fana lasa an b'a fɛ k'a dɔn lasana fana la e bɔlen Azibura Pele la e y'i kunda Joliba Athletic Club kan n'o ye centre complexe Karonga Keta e y'i kunda o kan nin wagati in na an b'a fɔ i taara a daminɛ catégorie jumɛn kelen pe de la ye. Ne y'o de fɔ n y'a daminɛ centre la donc kabiri centre i b'a jateminɛ kabiri Joliba minime ne bɛ Joliba kɔnɔ donc ka minime kɛ yen nɔ ka cadet kɛ yen nɔ ka junior kɛ yen nɔ ka espoir kɛ yen nɔ ka primaire kɛ ka bɛɛ kɛ Joliba de kɔnɔna la.
Ok, bien o faamuyana kosɛbɛ kosɛbɛ ba an b'a fɔ jarakɛ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban retardataire ayi ko jaraw ti ɲɔ jɛlen kɛ dɛgɛ ogun kɔnɔna na sa voilà an bɛ to ni ɲɔgɔn ye ne bɛ nin question dama damaw poser kunna ne bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ labila jarakɛ ale ye an b'a kɛ jarakɛni ye su in na Lasana Fane voilà Lasana Fane k'a daminɛ catégorie inférieure la Joliba ATT Club kɔnɔna na gɛlɛya jumɛn ni jumɛn i y'o sɔrɔ a ko kɔnɔna na mun fɛnɛ diyara e ye catégorie inférieure la ne y'o o compétition participer Joliba ATT Club fɛ n'o ye e satisfait kosɛbɛ kosɛbɛ ba n'i b'a to i kun na souvenir vraiment i tɛ ɲinɛ a kɔ inférieur ko don avant k'an k'an da don senior la nin wagati in na n'o bɛ Joliba A o ko fɔ. Oui, bon, Joliba inférieur la min y'a diya ne ye fɔlɔ an y'o de fɔ an ye ko in daminɛ a sun de kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ k'an disi gosi n'a ye k'an ye Jolibadenw de kabiri an bɛ fa i bolo min diyara an ye fɔlɔ kabiri Joliba denmisɛnninya kɔnɔna la n'i bɛ Joliba la i ni dusu de bɛ kɔrɔbaya i bɛ dusu de ta yen i n'o de wolo i n'o de bɛ wolo i n'o de bɛ kɔrɔbaya ne yɛrɛ bolo i n'o de kan ka sa fana bon min yɛrɛ diyara ne catégorie inférieure kɔnɔna la n y'o fɔ ne ye parcours fɛn kɛ Joliba la ne kɛra a bɛɛ champion k'a daminɛ kabiri catégorie inférieure la n tɛ ɲinɛ min yɛrɛ fɛnɛ ko catégorie inférieure la ka tila ka taa trophée ta kɔfɛ Burkina Faso ka n'a di Joliba ma ka tila ka k'o tournoi fɛnɛ meilleur joueur ye o tournoi ninnu senfɛ i bɛ taa ye an tun bɛ taa balontannabaw sɔrɔ a kɛnɛ kan Ayu Pele ninnu tun bɛ yen i tun bɛ taa fɛn ninnu sɔrɔ yen nɔ Alain Traoré Kabore ninnu ni balɔntannaba ninnu bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan wala ani Bakari Kone ninnu n'a fɔra ne kɛra o meilleur joueur ye kɔni o ye fɛn ye n tɛ ɲinɛ fɛn minnu kɔ voilà. Voilà, donc an bɛ foli tɔn ni an b'a di faso sport mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ groupe sanfɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'aw ni su ka hakɛto ɲini aw fɛ retard la ko n'a kɛcogoya kama je crois que Dre d'accord donc n'an tilala débat la an n'o kuma kɛ kosɛbɛ donc an bɛ an ka invité n'o ye Lasana ye an b'a fana fo dan tɛ foli min na k'a fɔ Lase ko a ka bisimila Seku Jara Ondo TV donc o de bɛ kuma na nin sɔn in kɔnɔna na. Voilà, Lasa Dre ka ɲininkaliw tɛmɛnen kɔfɛ ne ta bɛna kɛ min ye comme toujours an bɛ Joliba AS ale kɔnɔna na ma bɔ fɔlɔ i y'a fɔ sisan ko a taara Burukina i ye coupe ta yen ka na donc en même temps kɛra meilleur joueur ye tournoi kɔnɔna na félicitations la d'abord en même temps an b'a fɛ k'a dɔn e yɛlɛnna première la Joliba AS la san jumɛn ani i ye san joli kɛ Joliba première la an bɛ fɛ k'o dɔn fɔlɔ. Bon i b'a jateminɛ ne kɔni ne yɛlɛla Joliba première la kabiri n bɛ Joliba kadi la parce que a wagati ninnu na Joliba tun bɛ kɛ champion ye donc joona yanni san ka ban i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ champion ye ka match tɔ to match 3 4 5 dɔw ye tuma dɔw la donc an tun bɛ yɛlɛ ka t'o match ninnu ta Joliba première nɔfɛ ani ni saison bɛ dayɛlɛ saison dayɛlɛ match ninnu coupe fɛn ninnu BDMS ani coupe ninnu ani olu camanw wala ni ligue ka coupe donc an tun bɛ yɛlɛ première nɔfɛ olu la donc ne kɔni yɛlɛla Joliba première la kabiri kadi ye. Voilà, Lasa o diyara n ye an bɛ fɛ k'a dɔn i ye san joli kɛ Joliba A la an bɛ se ka fɔ ten i ye san joli kɛ catégorie A la. Bon i b'a jateminɛ n y'o de fɔ kabiri Joliba kadi kɔnɔna la ne bɛ première ne bɛ jate première mɔgɔ de fɛ bon an bɛ yɛlɛ première fɛ ni première matchw bɛ yen u b'an convoqué a dɔw la bon n'an ma taa ni jeu ba sɔrɔ la donc ni Joliba kadiw bɛ jouer championnat la direct la dɔrɔn an bɛ t'o fɛnɛ participer an ye juniorw fɛnɛ kɛ ten mais k'a fɔ i n'a fɔ an y'a san fila kadi san fila bɛɛ ou ka junior bɛɛ kɛ an m'olu kɛ dɛ an panpannaw de quoi ka taa jouer première la quoi parce que n'i kun ka ɲi wagati dɔrɔn i bɛ na Joliba première la sinon ne yɛrɛ internat don Joliba nɔfɛ k'an to hali Joliba kadiw la Joliba san min na Joliba ni Algériens jouera fɛn na fo Sidiya ni fɛn ninnu jouera match la Sidiya ni Lasana Jalo na match kɛra 26 mars la Joliba ka ligue donni dɔ sen fɛ mais Joliba ma chance sɔrɔ a match la an y'olu internat bɛɛ kɛ Joliba nɔfɛ donc i b'a jateminɛ kabiri 2001 ninnu wagati kabiri 2001 wagati ninnu na ka taga voilà bon ne dun bɔra Mali la vers 2008 kuma donc i b'a jateminɛ fɛn fɛn san 8 ninnu san 7 ninnu Joliba première ko in na an tun b'a ko dala quoi. Voilà, Lasa o faamuyala sisan an bɛna min na o de ye Lasa ka contrat fɔlɔ
a sɔrɔla sɔrɔ cogo di a taara jamana jumɛn de kan a n'a taara club jumɛn de la an bɛ fɛ ka o dɔn i ye contrat fɔlɔfɔlɔ min sɔrɔ ka taa kɔfɛ a contrat nana nacogo jumɛn na ani a taara jamana jumɛn kan i taara club jumɛn na a club tun ye première division ou deuxième division don wa an bɛ fɛ k'o dɔn. Yani n ka kuma contrat ko in na wala bamanankan don n bɛ hakɛto ɲini fɔlɔ parce que kuma n'a fɔcogo don bon contrat ko in kɔnɔna ne sɛgɛnna trop ma chance de sɔrɔ sinon san kan ka sɔrɔ hali bi fɛn wɛrɛ bɛ ka fɔ Lasako la min tɛ nin si ye parce que ne kun ka bɔli fɔlɔfɔlɔ kɛra Lorient de n taara Lorient donc Lorient yɛrɛ la Christian Gourcuff de tun bɛ yen tellement que ne ka fɛn yɛrɛ jar'u ye on m'a noté 15/50/20 tellement que ne ka test kun ɲɛna o la yɛrɛ ne ka maaw bɛɛ kun bɔra numéro 4 bon moi a kun bɛ ne kun na ne bɛ na Mali la dɔrɔn ka tila ka segin ka taa bon o ko kɛra négociation gɛlɛyara Lorientɔnw ni dirigeant cɛ joli b'a la non pas o kunna n tilala ka taa yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ fɛn fɛn Nice, Nantes, Le Mans, Brest ne taara nin bɛɛ la ka na bon ni n yɛrɛ kun découragé yɔrɔ min na o kɛra Le Mans ta parce que o négociation yɛrɛ kɛra n sigilen ɲɛna olu kun sɔnna k'u bɛ n ta ni Karongo kun bɛnna la mais après u tilala ka tiɲɛ yen yɔrɔ la ne kun découragé ballontan ko yɛrɛ kun na jusqu'à ce que n kun tora sokɔnɔna sigi la wagati la dɔɔni bon kɔfɛ de sa Sudanɛw nana Joliba terrain kɔnɔna la u kun nana Bougadar nɔfɛ Bougadar Diallo bon ne fɛnɛ proposé ye k'a yira comme quoi ne kɛra championnat meilleur joueur ye donc ni ne kɛra ne taacogo ye ka taga Soudan donc n taara Soudan première division de équipe ba de don Almeric équipe dogolen tɛ ne ka carrière la ne ma deuxième division kɛ Ala barika la mais Ala ye n garijɛgɛ bɛ arabu dugu dɔrɔn de ma. Lasan an bɛ fo dante foli min na i ko walawala nka sisan an bɛ to contrat ko in hukumu kɔnɔna na ka tila ka yafa deli mɔgɔw fɛ parce que kuma f'a ka fɔ a ka si dɔn je crois que n'a fɔra n'a faamuyala donc o fana bɛ mɔgɔw kumacogo nɔgɔya dɔɔni toujours contrat ko in na i ko i ye tɔn 3 bɔɲanko fo tɔn 4 bɔɲanko donc ko olu bɛɛ lajɛlen kun bɔr'i nɔfɛ Faransi mais i ni u ni Joliba dirigeant de ma ɲɛ a la wa walima e somɔgɔw da kun b'a ko la wa walima ko kɛra cogo tiɲɛna na cogo di wariko ta fanfɛla de don wa walima mun yɛrɛ de don juste. Bon mɔgɔ tɛ se ka kuma o yɔrɔ ninnu na parce que moi je n'ai qu'un simple joueur agent ne bɛ yen nɔ bon négociation ne bɛ tɛmɛ agent ni dirigeant ni ɲɔgɔn cɛ avec les clubs donc o wagati denmisɛnninw b'an na an tɛ se k'a fɔ n ka n bɛ se ka fɔba k'o la o la n y'o ɲɛfɔ n bɛ se ka n da maga yɔrɔ min yɛrɛ la n'o négociation kɛra sur place o kɛra Le Mans ta ani Lorient ta ya donc n bɛ se ka da o yɔrɔ de ma o yɔrɔ ninnu na sinon hali Nantes la ne tun ye pris contrat signé Nantes la c'était o bɛɛ kɛra fɛngɛ la i bɛ kan min kɛra Ghana ne ni Solomani Danbele de tun kan ka taa Nantes la bon ne yɛrɛ taara Solo ɲɛ parce que mɔgɔ damadɔ min bilala ka bɔ kan na a wagati u taatɔ ne ye Bagodeni ani jɔn yɛrɛ tuguni u y'an mɔgɔ damadɔ ne bila donc Solomani Danbele ni Amadou Sidibé ninnu de ye chance sɔrɔ ka taa Coupe d'Afrique la min kɛra Ghana si je me rappelle est-ce que a ma kɛ en 2006 ou bien 2008 je crois o kɛra o wagati de ya donc o de kɛra ne taga sababu ye ne taara Nantes la o la donc Solo taara Coupe d'Afrique kɛnɛ kan voilà an yɛrɛ tun ye malien dɔ sɔrɔ yen nɔ n'o tun ye Mohamed Traoré u b'a fɔ a ma ko Mar Semba voilà ne yɛrɛ n'ale séance damadɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ Nantes yen nɔ bon contrat ko kuma ninnu na n'i ko k'i bɛ kuma la i kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka kɛ kumakolon fɔla ye parce que agent de b'o ko kama ani dirigeant ne kɔni bɛ min kalama la n kɔni y'a ye bon Le Mans ta de négocier an sigilen ɲɛna Karongo yɛrɛ tun y'a ka accord di bon ka tila k'a fɔ fɛn min y'a fɔ u ma bɛn a la sa wa wariko de don sa wa ou bien fɛn wɛrɛ de donna a kɔnɔ bon n tɛ se ka kuma olu kan quoi voilà. Voilà, donc on va faire CAN 2008, donc au Ghana, donc je me rappelle bien. Voilà, donc on va faire voilà la autre maintenant qu'on fait kabouin yala am se ka don iko itara femi Sudan fe donc Elmerika ale konana yi sanjuli ke ani a ko kara ketu jumena yala kara champion ya walma ay ko kara ketu jumena itara Sudan talmina
bon jeliw ka kanu ye fɛn dɔ ye a ban man di dɛ, ban man di. Sinon ne talen Sudan yɛrɛ ne yɛrɛ tun ye Ala deli n ka na tuguni, tiɲɛ de ka di Ala ye. mais aéroport la ne ye jama dɔ ye mɔgɔ dɔw taara ne kunbɛn, tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun siranna. ne ye contrat ne ye san 4 ne kun signé nɔ Sudan, mais n ye san 2 de kɛ. bon i b'a jateminɛ ni problème kelen kun bɛ Joliba la, o problème kelen de kun bɛ k'an to yen fana équipe baw de bɔra nɔfɛ Espagne, Almeria b'o la, Getafe b'o la, i y'a ye. bon olu fana olu gulonna u ma sɔn k'an bila fo ka n'a kɛ yɛrɛ n nalen Coupe d'Afrique dɔ de senfɛ 2010 n yɛrɛ kun y'a laɲini ko n tɛ segin ka taga tuguni quoi. bon y'a ye équipe kun nege bɔra n na, donc Libyɛnw ka sɔrɔ ka na n ka contrat san u bolo. voilà donc n ye titre 2 bɛɛ sɔrɔ yen nɔ, Ala barika la, kɛra champion ye coupe ta ye. bon Sudan hali sini wallahi mɔgɔ o mɔgɔ mana taa Sudan n'i ye ne Lasana Fane kɔni fɔ Ala barika la, n tɛ mɔgɔ dogoli. sinon Sudanɛw yɛrɛ ko modèle bɛɛ kɛ ne kun ka jouer équipe nationale fɛ, u y'u ka passeport bɛɛ di ne ma. mɔgɔ caman fana kungo bɛ ka ɲɛnabɔ hali sini n'an tɔgɔ ye Sudan yan nɔ. ni taara Amérique kɔnɔna kɔni quoi, histoire kɔnɔna la, ballontan kɔnɔna Ala barika la ne b'a kɔnɔ. voilà. Voilà, donc o diyara i ko ko i ye san 4 contrat de signé Sudan, mais i ye san 2 de kɛ yen, o sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛn na, kun jumɛn nana ni o ye? o kuma jaabira o kɔnɔ, n y'o de fɔ n ko k'an to yen nɔ, n ko équipe baw bɔra nɔfɛ Espagne, Almeria ani Getafe, i y'a ye. ne kɔni o kun kɛra koba ye yen dɛ, mais tiɲɛ yɛrɛ la ne kun taa man di ka bɔ équipe la parce que équipe fɛn bɛɛ kun ye. bon u yɛrɛ tilara ka n'a ye ne ye n ban de, n ye n ban yɛrɛ de, nalen Coupe d'Afrique 2010 la, an bɔlen Angola, donc n nana, donc n yɛrɛ kun murutira ka n ban yɛrɛ parce que ambition wɛrɛ kun bɛ n na quoi, min kun tɛ Sudan ye. bon jusqu'à ce que u yɛrɛ tilala ka n'a ye nin taa man di, nin taa man di. bon fo ka n'a kɛ Libyɛnw fana nana n ka contrat sa, wari b'a la, Kadafi n den ka équipe la. voilà donc n ka contrat san 2 tɔ min kun bɛ yen nɔ olu y'o san, donc o de kɛra n taga kun ye Libi yen nɔ quoi, à la Ligue de Libye. Voilà, Lasan b'i fo dante foli min na, tuguni ka tila ka fɛn min ye lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo, mɔgɔ mɔgɔ bɛ lamɛnni la nin san in kɔnɔna an b'i bɛɛ lajɛlen fo k'a yir'u la hali sisan Lasana Fane o de b'an bolo nin san in kɔnɔna na, donc an ni a bɛ ɲɔgɔn bolo. Lasa toujours an bɛ ɲɔgɔn na, i bɔra fɛn min ye Sudan o fɛ i y'a fɔ sisan k'i taara Libi. I taara Libi i ka san 2 contrat tɔ n'a ma ye k'a fɔ ko Libyɛnw de y'o san. Yala o contrat o san 2 tɛmɛlen kɔfɛ i continuera tuguni ka contrat continuer walima i taara jamana wɛrɛ kan tuguni. voilà. voilà bon Ala barika la Libyɛnw fɛ yen nɔ gɛlɛya dɔɔni donn'o la parce que n ye contrat signé, championnat daminɛna dɔrɔn n ye match 3 4 ɲɔgɔnna kɛ, mankan wulila Libi. bon mankan wulila Libi, donc bɛɛ seginna ka taa jamana la, mais nous on était sous contrat. fo ka n'a kɛ FIFA yɛrɛ y'a décidé sisan, donc mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ fɛn fɛn bɛ Libi, donc u y'a bɛɛ yira c'est des joueurs libres, u bɛ se ka taa u engagé yɔrɔ min u ja. donc équipe ba 2 fana bɛ Kuwait, Al Qadsiya ani Al Kuwait, donc équipe ba 2 bɛɛ kun bɛ n nɔfɛ. bon n ka choix kɛra Al Kuwait ye, donc n taara yen nɔ de, donc n taara Al Kuwait yen nɔ, n ye san 1 kɛ yen nɔ, donc Sudanɛw fana taara n ka contrat san olu bolo, n ka sɔrɔ ka taa Sudan. fɛngɛ par je m'excuse, Saoudiens, Arabie Saoudite o mɔgɔ ye n ka contrat san olu bolo. voilà Al Shuala, donc première division do ye, n sɔrɔla ka taa yen nɔ. voilà donc Lasa an bɛ se k'a fɔ i kɔni e ka chance bɛnna arabu jamana o de ma ka caya. voilà donc an bɛ fɛ k'a dɔn fana yala i bɔlen kɔ yen Arabie Saoudite donc ka na Sudan, i bɔlen kɔ Sudan maintenant yala i y'i kun da jamana jumɛn kan, i seginna ka na Mali la wa? n'i seginna ka na Mali la o kɛra kɛcogo jumɛn ni jumɛn na? n y'o de fɔ, ne bɔra Sudan ne taara Libi de. bon n bɔra Libi n taara Kuwait, n bɔlen Kuwait de n taara Arabie Saoudite. bon n bɔlen Arabie Saoudite n taara Maroc, bon ka sɔrɔ ka bɔ Maroc tuguni ka tila ka segin ka taa Arabie Saoudite. voilà kɛra ten de, mais a bɛɛ kɛra première division ye. ok voilà n y'a faamuya sisan exactement, donc i kun ko je m'excuse, voilà n y'o yɔrɔnin faamuya sisan, moi aussi je m'excuse. voilà donc Lasa an bɛ se k'a faamuya sisan k'a fɔ ko i bɔra Arabie Saoudite ka taa Maroc ka tila ka segin ka na Arabie Saoudite tuguni, donc an bɛ se k'a fɔ i bɔlen kɔ yen de, donc i seginna ka na Mali la. i nalen kɔ Mali la o kɛra san jumɛn i ka
contrat professionnel an bɛ se k'a fɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔyara ka bɛn san jumɛn ma ani i nana Mali la i ye baara jumɛn ni jumɛn bolo da. ne nana Mali la i b'a jateminɛ a kɛra yan même pas a tɛ san 4 ninnu bɔ ten parce que blessure de ye n sɛgɛn donc blessure ye n sɛgɛn sur retourner au pays un moment yɛrɛ n taara Joliba la n seginna ka na Joliba la pour donner un coup de main ka na denmisɛnninw bilasira dɔɔni mais j'ai vu que blessure a résistera toujours voilà donc n nana n ye projet dayɛlɛ bon n bɛ centre kow la ani baara wɛrɛw n ye centre kɔni dayɛlɛ bɛɛ b'a dɔn Lassa Foot c'est des enfants qui savent jouer au ballon donc talent caman bɛ yen nɔ bɛɛ b'u ka Mali bɛɛ b'a ko kalama an bɛ yɔrɔ min na bi voilà. Voilà, donc Lassa, donc ne bɛna place mina di Dirisa ma nin san in kɔnɔna na i n'ale bɛ continuer n'a tɔ ye mais yan'o cɛ an b'a bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ Lassana Fane na a b'a kɛ an ka a b'a jaabi a bɛ kunnafoniya bila an ka inbox kan donc an b'a question an b'a poser Lassana kunna mais d'ici là Lassa i ko blessure y'i sɛgɛn kosɛbɛ an bɛ se k'a dɔn blessure i ka blessure tun ye blessure fasuguya jumɛn ye i ka ndolanci kɔnɔ blessure jumɛn de y'i sɛgɛn kosɛbɛ. Bon, en carrière qu'on a la blessure, man, c'est que fa banquement quoi. Voilà, donc blessure musculaire de dos, là sur un entraînement famo be bouillant, fargolo be tout ci quoi. Déchirure be c'est trop quoi. Voilà. Lassa n b'i fo dante foli min na toujours ka i ɲininka tuguni yala Lassa yani ale ka contrat yɛrɛ sɔrɔ e Lassa yani i ka contrat sɔrɔ club jumɛn de tun ye e n'i ka club ye n'i tun bɛ fɛ ka taa o la ani mun y'a kɛ o fana ma kɛ voilà. Club mun bɛ ne ni ka club yɛrɛ o Liverpool dɔrɔn de balontanna min diyara ne yɛrɛ o Liverpool balontanna min ye Steven Gerrard ani Frank Lampard bon Lampard ale ye Chelsea ye bon Gerrard ale ye Liverpool ye voilà ne yɛrɛ filɛ championnat anglais de ka di ne ye kosɛbɛ. Voilà, donc Lassa n b'i to fɛn min ye Dirisa Traoré bolo donc ale bɛna da don i ka équipe nationale ko babu la i n'a bɛ jɛ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o kan donc ne b'a fɔ a kan bɛ sɔnni inchallah merci beaucoup. Ok, foli ani tawni an b'o sankɔrɔta ka di faso sport mamuru bɛɛ lajɛlen ma sɔw kanubaga n'o bɛ Seku Jara ale ko fɔ Jarakɛ tilalen an bɛ se ka fɔ ne bɛ don direct ni équipe nationale ale ye nin wagati na Lassana Fane Lassa i sélectionné la équipe nationale catégorie jumɛn ni jumɛn fɛ? Oui, bon, ne y'a daminɛ équipe nationale minimum na voilà bon kabiri équipe nationale minimum Faye tun bɛ yen nɔ Sedina tun bɛ yen ani Samaseku bon ka kadi kɛ ka junior kɛ ka espoir kɛ ka première kɛ ne ye équipe nationale fana catégorie bɛɛ kɛ. Autant de quel entraîneur an b'a fɔ catégorie inférieure n'u bɛ an bɛ se ka fɔ Mali équipe nationale ale ko fɔ an b'a fɔ i sélectionné la catégorie minnu fɛ i b'olu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna Lassana Fane Lassa. N'o de ɲɛfɔ ne sélectionné a bɛɛ de la o n ye équipe nationale minimum kɛ ka Samaseku to yen nɔ ka kadi kɛ ka Fangiri to yen donc ka tila ka junior kɛ avec Fangiri ka espoir kɛ avec Mori Guita ka sɔrɔ ka première caman kɛ voilà donc espoir yɛrɛ fɛnɛ na ye Guita ye dɔw kan kunna Cheikh Oumar Kone dɔw kan kunna an taara coupe Cabral ni fɛnw bɛɛ ta avec Cheikh Oumar Kone bon Ok, d'accord, o faamuyana kosɛbɛ an b'a daminɛ minimum na an b'a fɔ Lassana Fane Lassa minimum kɔnɔna na i ye trophée jumɛn sɔrɔ k'i to équipe nationale minimum ale fɛ ani ye compétition jumɛn participer minimum fɛ n'a diyara i ye kosɛbɛ ba i bɛ da toucher o dɔw la i ye gɛlɛya mun fana sɔrɔ minimum ale kɔnɔna na i bɛ da toucher o fana na Lassana Fane Lassa. Non bon équipe nationale minimum ninnu na bon an ma compétition ba kɛ an ma compétition internationale ninnu kɛ an kɔni tun bɛ matchw de kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la bon kadi la an ma chance sɔrɔ ka qualifier coupe d'Afrique la donc junior la an taara coupe d'Afrique ni fɛnw na bon an ma parcours ɲɛnama k'o la quoi an tilala ka taga tournoi méridien kɛ yen nɔ sous forme de coupe du monde olu kɛra Egypte yen nɔ n ko ne ye trophée caman sɔrɔ espoir niveau de la parce que an ye lakinoa ta ka coupe fo a ta Mali la yan nɔ ka tila ka taa coupe Cabral fɛnɛ ta ka tila ka bɔ coupe fɛn fɛnɛ finale la
Côte d'Ivoire anti ye mois final la on aurait kɛra Mali la yan nɔ. Ok, o faamuyana kosɛbɛ ba an fɔ ka daminɛ minimum na ka taa bila fɔ espoir la Lassana Fane Lassa e bɛ se ka wa leçon jumɛn tirer ni catégorie bɛɛ lajɛlen na k'o d'a ma en gros la parce que n'i y'a ta ka jateminɛ minimum ballontan ani cadet ballontan tɛ kelen ye cadet ballontan ale ni junior ballontan tɛ kelen ye espoir ballontan différence ba b'o ni an bɛ se ka fɔ senior ballontan cɛ avant que i ka sélectionner équipe nationale A voilà i bɛ se ka détail jumɛn d'a ma ni catégorie jumɛn kɔnɔna na catégorie ninnu yɛrɛ bɛ cogo di. Non bon mɔgɔ leçon bɛ tira kɔnɔna la parce que i b'a jateminɛ olu ye catégorie inférieure de denmisɛnnin ballontanw de don i bɛ taa sɔrɔ expérience ba t'i la i tɛ se ka ballon ta i sago yɛrɛ yɛrɛ la quoi bon i bɛ taa se première ballontan niveau ninnu la i bɛ taa sɔrɔ expérience b'i la bon i bɛ se ka ballon ta i sago la bon motivation tɛ hari kelen parce que e yɛrɛ k'a jateminɛ kan 2002 yɛrɛ la ni bɛ jouer 26 mars la terrain bɛ kɛ cogo min na kabini sɔgɔmada fɛ mɔgɔ bɛ taa terrain na donc i b'a dɔn ni minimum ballontan ni cadet ballontan ninnu tɛ kelen ye. Ok bien an bɛ don équipe nationale ale kɔnɔna na e yɛrɛ sɔrɔ équipe nationale la cogoya jumɛn kelen pe la Lassana Fane. N y'o de fɔ bon an ka équipe nationale première jeli la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i b'a jateminɛ championnat la dɔrɔn meilleurs de tun bɛ taa u tun bɛ to ka meilleurs de ta équipe nationale la bon ani fana ni pro mun tun welela ni n'u ma na jouer jaabi donc an tun bɛ taa ni ye meilleur championnat la dɔrɔn i bɛ ta ka t'olu place la quoi. O de kɛra chance sɔrɔ kun ye équipe nationale la bon en même temps aussi bon i t'a sɔrɔ joliba dalen b'i kɔ la bon mɔgɔ bɛɛ b'i ye maliyɛn bɛɛ b'i dɔn donc a kɛra cogo cogo équipe nationale la n'i ye meilleur dɔrɔn i tun bɛ wele k'i to championnat la yan quoi parce que wagati Mali championnat fana na niveau tun b'a la. Ok Lassana Fane Lassa maa dɔ ye ɲininkali kɛ n'o bɛ tali kɛ Yakuba Jara la Baginda kɔkun a ko ka ni ɲininkali tɛngu i la ko e ye dɔ kɛ équipe nationale ale la c'est à dire ko équipe nationale yɛrɛ bɛ dabolola jumɛn kan c'est à dire e ka imagination ye jumɛn ye équipe nationale yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a ta ka jateminɛ yala équipe mun b'an bolo nin ye yala an bɛ se ka coupe d'Afrique ta wa est ce que an bɛ se ka qualifier ka taa coupe du monde kɛcogo coupe du monde la wa voilà voilà o de fɔ voilà est ce que an bɛ se ka qualifier ka taa coupe du monde na wa mun fɛn de bɛ équipe nationale jɛ aw ka temps ni sisan temps différence jumɛn mun ni ɲɔgɔn cɛ. Voilà est ce que an bɛ se ka compter nin joueurs kan nin joueurs bɛ se ka an lase ko kɛnɛ kan a ka ja ka jɔnjɔn ta ka di Maliba ma wa. Bon il faut reconnaître que ballontan yɛlɛmana mais ballontan talan nana Mali côté la parce que fɔlɔ ballontan n'i y'a jateminɛ équipe dugu o dugu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ joueur b'a bɛɛ dugu la mais bi bi in na o joueur baw dɔgɔyara quoi. Bon actuellement nin ye Mali ka wagati de parce que ala barika la centre de formation calen bɛ Mali la min nana Mali ballontan yɛrɛ ɲɛnama talent baden de bɛ Mali la bi. Bon moi je pense que nin ye wagati de ye Mali kan ka se ka différence créer trophée ko fan filaw fɛ. Bon ne yɛrɛ kɔni bɛ ka équipe nationale ka ballontan lajɛ i b'a jateminɛ c'est la régularité o de bɛ maliyɛn ballontan na yɛrɛ jɛ k'a daminɛ Mali championnat la k'a daminɛ Mali hali ni joueur bɛ évoluer kɔfɛ parce que u ka évolution c'est en dents de scie bi n'i jigin ka maliyɛn denmisɛnnin bɛ min ka ɲi bi n'a ye match kelen fila kɛ troisième match i bɛ taa sɔrɔ a t'a yɛrɛ a bɛ passer à côté. Bon an dun ka wagati ninnu na i bɛ taa sɔrɔ régularité de tun b'anw na an ka matchw tun bɛ taa de n'i ye bi ta kɛ n'o ɲɛna i b'a ɲini sini ta ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan ainsi de suite quoi. Bon Mali ka nin équipe fɛnɛ la il nous manque une créativité au niveau du milieu ka taga se ɲɛfila fɛnɛ la quoi parce que à partir du milieu an ka ballontan na création ka dɔgɔ a la quoi olu de zone de vérité de différence kan ka créer au niveau de la quoi voilà o de bɛ k'an sɛgɛn quoi. Ok o faamuyana kosɛbɛ en tant que coach Lassana Fane Lassa
an b'a fɛ k'a dɔn yala effectif mun bɛ Mohamed Magasuba ale bolo ka baara kɛ n'o ye Coupe d'Afrique ale ni Coupe du Monde éliminatoire ninnu na effectif ninnu c'est à dire wa komi yɛrɛ ka kuma don talancɛw ka ca an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ ba académies ka ca an fɛ yan kosɛbɛ kosɛbɛ ba yala effectif mun b'an bolo ka baara kɛ n'o ye an bɛ se k'an compter effectif ninnu kan e yɛrɛ ye wa en tant que coach e yɛrɛ ye mun analyser wa joueurs ninnu na a ka ja effectif ninnu na ki n'o tɛmɛna ka bɔ yen Yakuba Jara Baginda kɔkun a ye wa ɲininkali filanan Gali Tenguila nin wagati na o bɛ tali kɛ Lassana Fane Lassa ko nimisaba jumɛn bɛ e la farikolo ɲɛnajɛ wa yɛrɛ kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kɔnɔna na nimisaba jumɛn bɛ e la k'a daminɛ depuis i ka wa kare kɔnɔ balontan kana bila fo sisan i bɛ degede karamɔgɔya mun na nimisaba jumɛn bɛ e la ko jumɛn kɛra la n'a digira e sɔnkun na n'a tɛ bɔ i kɔnɔ. N bɛna terme dɔ f'i ɲɛna jamana bɛ balontan na dɛ parce que balontan bɛ se niveau dɔ la il faut de la personnalité i y'a faamu bamanankan don ko su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ hadamaden i bɛ se min na i bɛ se o de la quoi fo jamana de ka na balontan la grand match ninnu na quoi il est temps maintenant que les joueurs maliens u k'a fɔ ne de ye nin ye ne de ye nin ye ne de ye nin ye fo n ka nin différence de créer fo n ka nin ko in kɛ Mali ye donc a bɛna laban mun na o ye volonté ko ye sisan n'i y'a jateminɛ professionnalisme na a sɛbɛnnen don ko le talent ne suffit pas balontan talent ye 5% de ye i y'a faamu donc 95% c'est le mental diɲɛlatigɛ ko bɛ objectif ko de ye ne ni denmisɛnninw y'a bila u kunna la patrie ou la mort u balontan cogo la ka dɔn mais n kale i b'a ye ko bɛ kɛ min an ma sigi ko ba de bɛ kɛ Mali balontan ko la ne dalen don la c'est des professionnels e ɲɛ bɛ joueur local jumɛn na a joueur fɛn b'a la c'est des joueurs pro voilà donc moi je pense que u bɛ se ka ko ba de kɛ nimisa saba de bɛ ne la mais a bɛɛ ye Mali balontan ye nimisa fila o ye Joliba côté ye nimisa fɔlɔ sɔrɔla Joliba ka coup du Mali dɔ senfɛ ASB ye Joliba ci coup du Mali min na anw de taara ni Joliba ye final la mais a don Joliba ye ne bila tribune na moi je me rappelle bien ne tun bɛ tribune na ni Abdou Traoré a kɛra ka entraîneur min t'an kunna Cani de bana donc jeu banne yɛrɛ tellement que Cani de bana yɛrɛ mɔnɛ na entraîneur a tilara k'a ka médaille bɔ ka don ne kan na ko ne tun b'a mérité donc ne kun ka o tun ye ne ka coup du Mali de ye n ka laɲini kun ko kun taga di Joliba ma mais ala ka ko u ye n bila tribune na o don donc o kɔni ye laɲini ye n tɛ ɲinɛ min kɔ donc fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ n tɛ ɲinɛ min yɛrɛ fana kɔ Joliba ka compétition africaine dɔ donni la ani club africa ne ye penalty jɛ o ye fɛn mun ne bɛ ne hali bi hali sini n tɛ ɲinɛ kɔ voilà donc o ko in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la o ye ko ye tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ donc sabanan mun min yɛrɛ bɛ n'a ka fara nin bɛɛ kan ne ma se ka Coupe d'Afrique ta ka di Mali ma dɛ a kun ka di n ye n k'o baro kun bɔ n denw ye don dɔ n'a nataw la mais ala mana min kɛ o de ka ɲi ne bɛ dan ye bon ne kɔni tɛ kuma wɛrɛ tɛ ne bolo k'a fɔ binationaux ye o Mali yɛrɛ de bɛ yir'u la Mali image de kan ka yir'u la il est temps maintenant an k'an kɔfilɛ jamana in ye an k'an kɔfilɛ an faso ye an ka fɛn dɔ kɛ jamana in ye quoi ni ma ye kɔni ko k'i ye malien ye a ka kan n'i taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i k'a yira de donc ne kɔni bɛ mun ɲini u fɛ u ka wagati la an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka na Coupe d'Afrique ta ka d'an ma donc u k'u miiri malien supporters bɛ ka sɛgɛn min kɛ u nɔfɛ o ko la parce que ne y'a jateminɛ catégorie inférieure la cadet ni junior la u bɛ girin Mali national nɔfɛ mais n'u sera première la n'u ye contrat baw sɔrɔ u bɛ tila k'u kɔ don a la donc yɔrɔ fɛnɛ la dirigeant fɛnɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la faso jɔli kɔni na i tɛ se k'a fɔ k'i mago tɛ mɔgɔ la donc an mago bɛ bɛɛ lajɛlen na u ka na donc u ka n'u yɛrɛ di jamana ye voilà donc o de kɔni ne b'o dɔrɔn de ɲɛf'u ye bon a ye kuma dɔw fɔ bamanankan na kuma fɔcogo don komi a ko ka joueur dilan an bɛ niveau min na an bɛ Joliba première de kunna joueur dilanyɔrɔ tɛ yen balontanna n'i ka dɔnniya de kan ka se o niveau ninnu na mais seulement taacogo dɔw de bɛ yir'i la i kan ka baara kɛ n'olu ye sinon joueur bɛ dilan kabini duguma de a filɛ k'o milieu balontan min fɔ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ parce que an y'o de fɔ an y'an ka wagati bɛɛ kɛ Joliba de kɔnɔna la Joliba pression ye fɛn min an tun t'a dɔn parce que an mɔnna a kɔnɔ Joliba balontan gɛlɛya an mɔnna la an delila la donc an tun t'a gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ dɔn i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw mana na quoi bon n'i ko an ka 11 rentrants fɛnɛ ta k'a lajɛ wagati i bɛ t'a sɔrɔ a plupart bɛɛ formera Joliba la a bɛɛ ye Jolibaden ye
donc n'aw yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn sɔrɔ o balontan na o ka nɔgɔn quoi bon k'a fɔ fana ko défense de ye ne kamana gan balontan yɛrɛ la bon tiɲɛ yɛrɛ kɔni na bon ne kɔni tun bɛ jeu milieu kɔnɔ ne tɛ défense ka gɛlɛya kɔni kun dɔn quoi ne ka problème kun ye n yɛrɛ dɔrɔn de parce que ne b'a bila n kunna tant que ne kɔni bɛ forme na a ka ca Ala fɛ équipe bɛ résultat kɛ quoi o de kun ye ne ka mentalité ye. Ok, Lassana Fana lasa maa dɔ ye ɲininkali kɛ ko wa dundala fɛn na Lassana Fana ko dumuni jumɛn de ka di ye ka tɛmɛ dumuni bɛɛ lajɛlen kan dumuni jumɛn de bɛ yen n'o ye e ka plaisir ye hali ni y'a d'e ma wa toujours yɛrɛ e Lassana Fana lasa i b'a dun. Bon o kɔni ka plaisir kɛ an lamɛnjɛkulu ye dɔrɔn sinon k'a fɔ dumuni bɛɛ ka di ne ye presque ya dumuni bɛɛ ka di ne ye seulement tuluba de bɛ ni tuluba bɛ dumuni na ne t'o de fɛ kosɛbɛ voilà bon folikan dɔrɔn de bɛ n ye ani dugawu don ka ɲɛsin a faso sport mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma a bɛ baara min na n y'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka barika don a ka baara la Ala ka barika don a ka denbaya la Ala ka barika don an ka jamana la Ala ka jamana basigi Ala ka barika don an ka duw la Ala k'an ka denbayaw ta fanga d'an ma o ye dugawu don m'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma en même temps fana n bɛ folikan fɔ malien public n'a supporter a fɛn bɛɛ lajɛlen voilà bɛɛ ka folikan bɛ n bolo hali bi an k'an cɛsiri jamana in y'anw ta de ye wa jɔbaga y'anw de dɛ maa tɛna maa ka jamana jɔ a yɛrɛ ye équipe nationale ko in filɛ nin ye a bɛ bolo min na an bɛɛ ka to a kɔ an bɛɛ ka jɛ k'an ŋaniya kɛ kelen min se dugawu ko kɛ min se fɛn o fɛn o bɛɛ k'o kɛ min se dɛmɛ o dɛmɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ bɛɛ k'i ka baara kɛ ni Ala sɔnna ma laɲini ye fɛn min a bɛ sabati voilà.